Hi, good morning, student. We are going to teach you freestyle dance form. Okay, let's start the class. Open your legs. Simple. आपको कमर को मूव करना है. सिंपल. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Clear again. 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Now change with hand and do simple. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Again 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. क्लियर. आपको 8 टाइम वाला स्टेप करना है. अगेन 5 6 7 गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Okay done? Okay, with music. लास्ट. नाउ चेंज. आपको सबसे पहले लेफ्ट लेग को हिट करना है. फुट हैंड 1 2 3 4. क्लियर. अगेन 5 6 7 स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8. पोजीशन चेंज करनी है. ओके. अगेन 5 6 7 गो. 1 2 3 4 5 6 7 8. चेंज. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 change. 1 2 3 4 5 6 7 8. Clear. Now with hand simple हाथ में हिट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Again 5 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Done? सिंपल. अगेन मूव करना है आपको. हैंड के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8. अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8. डन. अगेन 5 6 7 गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Then again one more time. 5 6 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Now change. Simple leg को हिट करना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Done. Again 5 6 6 7 go. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3
4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, done? ओके नाउ चेंज इसके बाद सिंपल आपको वापस अगेन 8 टाइम नहीं करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 7 8 डन किया आपको वापस रिपीट करना है उसके बाद चेंज राइट लेग को आगे रखना सिंपल 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 clear again 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 again 5 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 now change simple 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 okay done clear 5 6 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 change 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 clear done again one more time 5 6 6 7 go 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 and 1 done okay Okay, done. Bye bye. Take care. See you later.